Ya. Oke, ngedengar suaranya semuanya? Oke, nanti kalau saya bilang unmute, baru ditutup lagi audionya. So, was lernen wir letzte Woche? Minggu lalu, was lernen wir letzte Woche? Minggu lalu, was lernen wir? Kita belajar apa sih? Apa yang kita bahas? Ya, was is that, Septian? Baca. Siapa itu yang bilang tuh? Yang keras tadi? Frau. Ya? Oke, membaca. Membaca, good. Tentang membaca. Apa lagi? Next time, Septian? Pelajari. Ada tiga prinsip. Ada 3 cara membaca, good. Siapa itu suaranya siapa ya? Undan, oke. Dimas. Dimas, was lernen wir letzte Woche? Minggu lalu kita belajar apa, Dimas? Mana Dimas? Dimas, minggu lalu kita belajar apa, Dimas? Oh, Dimas. Dimas, Apa, Frau? belajar apa kita minggu lalu? Tadi siapa yang jawab? Atau Septian kayaknya, Septian. Was lernen wir letzte Woche, Septian? Oh, saya, Frau. Boleh saya. Membaca, Frau. Dimas, Frau. Membaca. Oke, good. Was, sekarang kita daripada ditanya satu-satu, ich frage euch im chatbox ya, cepat ya, cepat. Itu nanti yang dapat di chatbox, saya lihat yang aktif berarti nilainya, ich gebe euch die Note, saya kasih nilai tambahannya. Di chatbox ya, di chatboxnya kita sending alle, ya, yang tidak private, ke umum aja. Oke. Was is membaca auf Deutsch. Was is, wie heißt auf Deutsch membaca. Ketik sekarang. Wie heißt membaca auf Deutsch. Membaca apa ya? Ya. Woi, aduh. Ngeri Wie kali suaranya. heißt membaca auf Deutsch. Minggu lalu kita bahas. Ya, tulis semuanya. Baca apa ya? Membaca bahasa Jermannya apa? Membaca. Minggu lalu kita udah bahas. Ada 3 cara membaca. Drei Strategien zum Lesen. Ja, gut, lesen verstehen, gut, Dinda. Randy, gut, lesen. Lesen verstehen, good. Siapa lagi nih? Poppy, Nadia, good, alles sind good. Oke, so alle. Semua lah itu udah. Ya, udah semua ya, diikutin semua. So, lesen verstehen. Ya, kita sudah membaca minggu lalu. Ya, wir machen weiter, kita lanjutkan lagi membaca untuk minggu ini. So, kita sama-sama membaca. Lese verstehen. 1, 2, 3. Lese verstehen. Lese verstehen. Okay, good. Okay, good. So, jetzt, ya, ich gebe euch ein Screen. Saya akan membagikan tentang screen. Ya, kita akan mulai belajar kita. Lese verstehen 2. Okay? Oops, Entschuldigung. Lese verstehen 2, kalau 2 berarti kita machen weiter, kita melanjutkan minggu lalu ya. Und dann nächste, nah temanya masih tentang die Familie, ya, lese verstehen, masih tentang membaca, seputar membaca. Yang kita akan pelajari hari ini, zum heute wir lernen mendemonstrasikan tindak tutur dalam bentuk teks interaksi, lisan, tulis, pendek, dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Selanjutnya kita menggunakan tindak tutur itu untuk mengungkapkan pendapat dalam bentuk teks interaksi. Ya, ini sama dengan sesuai konteks. Nah, yang was lernen wir, das ist unbedingt ist, yang paling penting adalah kita akan belajar tentang jenis teks sederhana. Kita akan menentukan ini jenis teks apa. Und dann kita akan wir sagen die Informationen, ja, und dann schreiben, und dann mit dem simple, ya, konteks yang sederhana kalimatnya. Und dann kita gebe die Frage, und dann beantworten, ya, memberikan jawaban dan mendeskripsikan teks tersebut ke dalam lisan nanti, ya, sprechen und dann schreiben, ya, tidak hanya kalau minggu lalu lebih ke lesen saja membaca, tapi kita sekarang sudah menyangkutkan ke lisan, sprechen und schreiben. Ya, tujuannya adalah kita akan melalui Zoom ini dan nanti ada Google Form, ya, kalian akan mendeskripsikan teks
ya, yang terkait dengan penggunaan pengucapan. Okay, so oops, ya, ya, moment. Oh, ya. So, sebelum kita lanjutkan, ya, sebelum kita lanjutkan adalah saya mau nanti kalau ifrage oi saya tanya kalian, kalian menjawab di chat box dulu, ya, di chat box. Nanti yang chat box itu saya lihat yang betul, saya panggil orangnya, tolong di unmute suaranya ya, tolong di unmute suaranya supaya dibuka ya, supaya kita diskutiran, wir diskutiran, ya. So, di Frage is pertanyaan pertama adalah, ya, was is das? Was is das? Silahkan kalian lihat, ya. Was is das? Oh, Entschuldigung. Tadi kalian sudah lihat ini? Ya, oke. Entschuldigung. Tadi kalian sudah baca ini nggak? Entschuldigung. Oh, tadi share screen-nya Frau itu ya? Tunggu, Entschuldigung sebentar ya. Sebentar. Oke, momen. Tadi kalian sudah lihat yang ini? Sudah? Frau. Oke, yang ini tadi sudah ya. Hari ini tujuan kita belajarnya apa? Was ist this Ziel, die Begriff von unser heute? Unser tema sudah tadi saya bacakan ya. Ini sekitar ini ya. Oke, indikatornya ini tadi mungkin ada yang tidak terlihat, mungkin saya falsche geklik, saya salah klik. Und dann nächste, ya, siap-siap tangannya di chat box. Nanti saya pilih siapa yang bagus. Was is, ya, das die beliebsten Haustiere in Molien. Was is das? Kalau kalian melihat seperti ini, kira-kira ini semua apa sih was is das? Kalau minggu lalu kita belajar tentang teks. So heute wir lernen über diese. Was is das? Ya, silakan chat di chat box. Silakan, apa sih kira-kira ini namanya apa sih? Apakah ini teks? Oder was is das? Kira-kira namanya apa sih ini? Ada yang bisa jawab? Fauzan. Oke, Darmanto. Tadi Darmanto yang jawab. Darmanto, apa jawab ini? Darmanto? Oke, Darmanto bisa buka suaranya, Darmanto? So, what is das? Ya, what is das, Darmanto? Semuanya betul. Ya, jawabannya share good. Muhammad Septian. Oke, atau enggak Muhammad Septian? Kita coba. Buka nak suaranya. What is das, Septian? Statistik tapi, Frau. Statistik. Kayaknya. Statistik. Oke, good. Statistik itu apa sih kira-kira, Septian? Kayak pengklasifikasian. Pengklasifikasian terhadap apa? Yang paling penting ada terhadap hewan itu, enggak, Frau? Apa? Enggak, terhadap yang dominan Hewan. banyak, Frau. Ya, jadi ini ada tentang hewan, Frau. Statistik, Frau. Oke, good. Ich möchte Frage, good, Septian, good. Ich möchte Frage, Rotua. Apa sih ini Rotua? Rotua. Diagram bulat, Frau. Diagram bulat, Frau. Oke, good. Namanya diagram bulat. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran, bolehlah. Ini kita berarti membaca, berarti di sini apa aja yang kamu lihat kalau diagram? Pernah membaca diagram? Hasdu diagram Persentase, Frau. lesson? Ya? Ya? Kenapa? Pernah Ada membaca persentasenya, diagram? Frau. Ya? Pernah, Frau? Oke, siapa itu? Randy. Ya, what is das kira-kira ini apa? Semuanya sebetul, yaitu statistik, oder wir sagen eine Statistik, oder diagram. Kalau bahasa Inggrisnya namanya pie chart. Kenapa dibilang pie? Karena bentuknya seperti pie, ya. Jadi ada kayak kue pie dipotong-potong ya. Jadi statistik itu kita wir lesen über die Zahlen. Apa Zahlen itu? Zahlen is Nummer. Ya, kita membaca tentang kira-kira tentang
apa angka di sini ya. Kita tidak lagi tentang teks, tapi kita membaca tentang angka. So, kita lihat lagi ya. Tulis lagi di chat box. Bitte schreib in chat box. Di Frage 2, die zweite Frage. Pertanyaan kedua. Was ist die Thema? Ja, was ist die Thema? Die Thema von die beliebsten Haustiere in Millionen in Deutschland. Silakan tulis di chat box. Kira-kira apa sih? Tentang apa sih die beliebsten Haustiere in Millionen in Deutschland? Ya. Kira-kira apa? Tentang apa? Katze Frau. Tentang apa? Oke. Good Dinda, sehr good di Antwort. Ya, jawaban Dinda bagus. Dan apalagi? Muhammad Septian, sehr good. Linda good. And then Febri. Oke. Ya, jawabannya bermacam-macam, aber das ist good. Ya, jetzt Muhammad Septian, coba buka audionya Septian. Nah, ini udah hampir jawabannya betul. Ya, Frau. Jadi temanya tentang apa ini? Kira-kira di beliebsten Haustiere in Millionen in Deutschland. Kira-kira tentang apa tema kita hari ini? Hewan. Hewan? Hewan ya? yang Statistik paling hewan yang banyak ada ditemukan di Jerman mungkin, Bro. Hewan yang? Populer. Hewan yang populer? di Hewan Jerman. yang populer di Jerman. Oke, good. Apa ini milionannya, Septian? Milionan. Berarti ini apa Miliar. kira-kira? Jutaan atau Hubungkan miliaran? dengan ini. Hubungkan dengan di calon di nomor. Kira-kira apa sih? Dalam jutaan. Dalam? Dalam jutaan. Good. Dia berarti oke, good. Was missed das. Oke. So, ini artinya berarti in millionen, berarti ini di calon in millionen. Berarti angka ini dalam Jutaan. jutaan. Good. Jutaan. Sehr good, sehr good. And then die beliebsten Haustiere. Haustiere, ada house. House itu apa? Frau bilang kalau dengar-dengar kata house berarti dengar-dengar kata internasionale word. House itu apa kira-kira? Rumah. Rumah. Berarti Rumah. ini binatang yang ada? Di rumah. Peliharaan. Binatang peliharaan yang paling beliebsten. Beliebsten, was is beliebsten? Populer. Populer, yang paling sering dipelihara in Deutschland. Wo ist das? In Deutschland? What is that? Jerman. Jerman. Oke. So, was is di Hunde apa di Tiere apa saja animalnya di sini ada? Pertama, Kucing. Kucing, apa nih? Kucing, anjing, ikan, burung. Ikan, Oke. burung. ikan, Burung Oke. lain. Kucing, anjing, ikan, burung, kucing. Ich gebe euch Buaya. ich gebe euch di chat. Saya kasih waktu kalian untuk tulis di chat box apa saja bahasa Indonesia, wie heißt auf Indonesia sini. Ini semua. Katze, Fische, Kleintiere, Hunde, Vogel. Ada yang bisa? Silakan tulis di chat box sekarang. Ya. Everybody good. Jihan good. Jihan bahasa Inggris, bahasa Jermannya apa tulis di situ, Jihan? Linda good. Apa Fauzan? Oke, good. Linda good. Wow, sehr good. Udah pada pintar semuanya nih berarti ini ya. Istri ikan. Jelas ya, Bro. Udah jelas semua ya. Oke, good, sehr good, sehr good. So, Katze, Katze di sini udah rata-rata betul. Katze, was ist Katze? Kucing. Kucing. Miau. Und dann Hunde, apa Hunde? Anjing. Anjing. Oke. Anjing. Itu ya, dog. Fische, Ikan. 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 Vogel, was ist Vogel? Burung. Puyuh. Burung puyuh. Kleintiere, Kleintiere. Hewan Kencing. Hewan yang Puyuh. kecil. Ya, Puyuh. zum Beispiel das Hewan Marmut. kecil-kecil, Bro. Ya, marmut. Ya, so, wir sprechen. Kita ucapin sama-sama ya latihan ininya, Gushinya. Katze, Katze. Fische. Fische. Kalau Frau bilang Katze bukan Kucing. Katze bilang bahasa Jermannya Katze.
Katze. Fische, Fische. Hunde, Hunde. Vogel. Vogel. Good, Kleintiere. Kleintiere. Okay, good. Sehr good. Prima. Oke, good. Okay, next, saya kasih waktu kalian. Oke, ada yang mau saya kasih waktu dulu sebelum kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ya. Ada yang mau masuk, tunggu sebentar. Sebelum kita lanjut, tolong Bita saya see das chart, saya see di statistik ya, lihat statistiknya. Nanti habis ini saya menantang kalian, ich gebe euch die Frage, kira-kira siapa yang bisa, wer kann man das lesen? Siapa yang bisa membaca statistik ini? Jangan-jangan udah SMA nggak ada yang bisa baca statistik ataupun diagram. Ini diagram yang paling, das ist leichter, ya, yang paling. Udah lama nggak sekolah, Frau? Udah lama nggak sekolah, saya juga kangen nih marahin Jadi lupa. kalian. Ya makanya belajar, semangat ya, tetap semangat. Oke, so saya sih eine Minute, satu menit saja. Millionen Industellen. Ya, 1 menit saja. Apa sih kira-kira ini semua ya? 1 menit saja. Kira-kira bacanya bagaimana? Hubungkan dengan di challenge, di nomor bagaimana bacanya? Ini bukan ya, ini bukan 51. Tapi ada koma, bagaimana bahasa Jermannya, coba dipikirkan. Eine Minute, 1 menit. Ya, 1 menit saja. 1 menit, eine Minute. Ya, eine Minute, 1 menit. Ya, dilihat charts-nya bagaimana. Ya. Lutz Viatun. Ya, dilihat. Udah dilihat, Bro. Udah dilihat. Oke, sudah dilihat, Frau. Sudah Bro, dilihat. gelap, Bro. Ah, gelap. Sama Maka Yontang. Yang lain juga gelap juga. Enggak, Frau. Enggak. Frau. Coba kita itu dulu. Kita Dia stop pakai dulu. kacamata hitam, Frau. Oke. Udah lupa, Bro. Nanti saya Lupa. Ich gebe euch the screens lagi. So, sampai sini bisa. Oke. Sampai sini ada, kalau ada kita semua alles klar. Tolong kasih lagi Bita Doima, kalau tidak kelar kasih hand ho. Ya, kalau tidak jelas kasih lambaian tangan. Oke, kalau Kasih like. Oke, kalau misalnya oke. Yoga kenapa pakai Seva, kamu bisa oke? Are you okay? Gak ada dislike ya, Bro. Mata saya sakit, Bro. Iya, semoga Alusin good, semoga cepat sembuh ya. Ya. Banyakan main game. Kebanyakan main game tapi nggak kerjakan tugas ya. Kepala saya pun sakit, Bro. Kepala saya sakit, Bro. Sabar ya. Oke, so kalau semuanya jelas, tolong bisa gebel di Doima. Kalau memang nggak jelas, lambaikan tangan. Oke, so 1, 2, 3. Yes. Oke. Oke, Firman Waiter. Ribut, sumpah. Ribut aja. Oke, next yang bisa baca bagaimana dengan chart ini, saya mau coba ke chart berikut. Ini bisa dilihat chartnya, ya? Sudah bisa dilihat? Untuk Ya, oke. Kita coba baca yang ada 8,2 Millionen Leute in Deutschland. Ya, haben. Kira-kira haben itu artinya apa, haben? Adalah Mempunyai. mempunyai. Berarti kira-kira apa di sini artinya adalah? Millionen Leute in Deutschland haben Cats. Apa kira-kira dia bilang? 8,2. 8,2 8,2 juta orang di Jerman mempunyai kucing. Super! Where have Dasak? Siapa yang bilang itu? Randy bukan? Saya, Bro. Oh, saya. Bambi. Semuanya saya. Ya. Arifa. Oke. Rifai, ya, semuanya good. 8,2 Millionen Leute sama-sama. Millionen Leute Millionen Leute in Deutschland
in Deutschland. Haben Katze. Haben Katze. Nah, haben apa kita udah belajar nih kata Kami haben itu Katze. yaitu artinya mempunyai. Oke, good. Mempunyai. Ya, next, silakan tulis di chat box, ya. Tolong tulis, nanti saya pilih yang paling bagus. Sisanya untuk membaca diagram ini, silahkan dari sekarang. Schreib. Saya nanti kasih nilai tambahan dari chat box, saya lihat setelah selesai Zoom, ya. Silakan tulis sekarang. Apa? Apa ini? Diartikan. Oh, enggak, Nain. Kita tulis selanjutnya dalam bahasa Jerman untuk membaca chart ini. Kan tadi saya udah kasih tahu yang satu itu ya. Ya, tapi ini sekarang kita baca yang ini. Ya. Apa nih botak-botak nih? Oke, good. Semua jawabannya. Oke. Oke, di sini saya lihat Yesi yang tertop di atas ya. Kita coba Yesi. Oh. Yesi, buka audionya Yesi. Mana Yesi? Bunda. Yesi, who is Yesi? Hello, are you there? Yesi, kita coba baca sisa chart yang sisanya. Sisa chart yang sisanya Yesi. Yang 5,4 ada apa? Punya apa? 1,9 apa kira-kira? Oke, Yesi, silahkan Yesi. 1, 2, 3. 5,4 Millionen Leute in Deutschland haben Hunde. Good. Und dann Nice. 1,9 Millionen Leute in Deutschland haben Fische. Haben Fische yang ini ya. Oke, good. Sehr gut. Und dann 3,3 Millionen Leute in Deutschland haben Vogel. Vogel. Good. Sehr gut, Yesi. Und dann nächste. It's good, is most good. 1 Millionen Leute in Deutschland haben Kleintiere. Good. Kleintier. Oke. Mantap. Mantap. Congratulations, Yesi. Congratulations. Good. Good. Oke, good. Ya. So, haben I sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan bisa lambaikan tangan ya. So, das ist das. Kita coba membaca yang terakhir dulu ya, terakhir. 5,1 juta orang di Jerman punya apa di sini? Punya apa di sini 5,1? Dia punya apa? Burung. Kleintier. Hewan kecil. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5,1. Oke, 1, 2, 3. 5,1 Millionen Leute in Deutschland Good. Next pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, was sind die beliebsten Haustiere in Deutschland? Jadi apa hasil kesimpulannya? Beliebsten Haustiere berarti apa? Yang paling Rumah. Paling banyak. Yang paling banyak itu apa? Berarti binatang apa tadi? Kucing. Kucing. Katze, kucing. Okay. Und dann unbeliebsten Haustiere, yang tidak paling disukai, yang sedikit. Yang sedikit unbeliebsten. Ikan. Good. So Fische. Next up. So we fingers do in Indonesia. Kalau in Indonesia, ya kira-kira kalau di Indonesia, di beliebsten Haustiere sind di Indonesia apa kira-kira binatang yang paling disukai? Tuyul. Hah? Cat. Ya, masih sama Katze. Katze ya. Kucing juga, Bro. Kucing juga ya, pasti banyak kan kucing di sini juga ya. Anjing lah, Bro. Und dann unbeliebsten Haustiere sind kalau in Indonesian di Indonesia yang tidak sedikit disukai binatang piaraannya apa kira-kira? Anjing. Kalau anjing mungkin masih banyak ya. Fisnya Ikan, banyak. bro. Katze. Ya itu ada Schlange. Apa tuh Schlange? Ular. Ular, Schlange. Jarang ya. Ular Orang banyak. Schlange. Ya. Siapa mau melihara ular, bro? Oke, good dan Panji.
Anjing, bro. Kita punya waktu sedikit ya. Saya pengennya nanti kalau mati kita coba lagi, tapi Wirwarten saya tahu nanti pada Frau paketnya udah mau habis, sudah ada yang chat paket mau habis ya. So das ist das. Baik kali. Bro, pakai masih banyak, bro. Saya Frau. Pakai masih banyak, Bro. Unlimited. Pakai tahu. Okay. Und dann so, yes. Okay. Yes. Die Frage ist, ya, die Frage ist, pertanyaannya adalah alles klar semua Dialog saya. jelas tentang membaca diagram. So wir lesen diagram. Alles klar, kalau jelas bitte gib mir Apa yang tahu tuh, Bu? ya. Bisa kalau semuanya jelas. Kalau jelas tolong kasih jempolnya, bitte gib mir die Hände. Ribut nih. Kalau jelas tolong kasih jempolnya. Apa kalau ada pertanyaan tolong hand hoch. Bitte bist du klar? Semuanya jelas sampai sini baca diagram? Jelas. Saya diucap Frau. Wih, makanan siapa tuh? Siapa yang makan tuh? Allahu Akbar. Siapa yang tuh makan ya? Terlalu ini dia, nggak bagi-bagi dia. Oke, udah. Next, Frau, saya diucap Frau. ya. Terakhir adalah so die Aufgabe, ya. Tugas kalian adalah bitte mach und schreib eine Statistik mit dem Freisthema. Bitte in Google Form herunterladen ya. Jadi tolong buat statistik sederhana saja, boleh pakai tabelle, oder line atau pakai garis, terserah, yang penting statistik. Bebas, temanya bebas, bisa ditulis pakai tangan atau udah schriftly im Tube ya, diketik. Undan foto, bitte foto, undan di download. Di downloadnya di Google Forms termasuk untuk absen saya. Ya, termasuk untuk absen saya. Ya, jadi buat statistik sederhana saja. Ada yang boleh penelitian sendiri atau dari penelitian orang lain. So das is okay. Dari Google. Dari Google gampang, tapi nanti saya tanya ya. Dan, ya, kasih penjelasan sedikit tentang tadi, seperti tadi bacaannya bagaimana dalam bahasa Jerman. Wie kann man das auf Deutsch lesen? Ya, wie kann man auf Deutsch lesen? Bagaimana membacanya dalam bahasa Jerman? Tolong schriftly di foto. Kalau bisa dikumpulkan tugasnya nanti ke kita bicara bagaimana ke wali kelasnya, atau tidak WhatsApp ke Frau kalau memang susah ke Google Form. Ya, so das ist das. Ya, kalau ini mati ternyata waktunya di chat is waktunya habis ya. So das ist das. Ada pertanyaan? Fraga, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat, saya jawab nanti pribadi. Ich gebe euch dikumpulnya secepatnya. Ya, bitte klik ini. Saya cek. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata. Ini saya saya Google Formnya kalau nggak bisa diklik di sini, nanti saya bikin dari WhatsApp group. Ya, dari WhatsApp group. Oke, so is that ya. Dari WhatsApp group nanti saya bikin itunya Google Formnya. Kalau ada pertanyaan silakan, Nak, sebelum mati kita. Soal